আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আমরা ডক্টর ইস্টার আহমেদের নতুন একটা বয়ান নিয়ে রিয়াকশন দেব। আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে ইহুদি ইতনে পাওয়ারফুল কিউ হোনে, কেন ইহুদিরা এত শক্তিশালী হয়ে গেল এই দুনিয়াতে। এই টপিকটার উপরেই রিয়াকশন জানাবো। তো আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা দেখতেছি আমাদের ভিউ হচ্ছে প্রতিদিন অনেক, কিন্তু অধিকাংশ মানে ভিউয়াররা সাবস্ক্রাইব করতেছেন না। তাদের কাছে অনুরোধ করব ভাইজানেরা আমাদের সাথে থাকার জন্য অন্তত পক্ষে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। यहूदियों के पास सबसे बड़ी ताकत ईवल जीनियस, निहायत जहीन कौम है। तमाम बड़े बड़े फलसफी यहूदी, तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट यहूदी, और फिर यह कि इनके अंदर इंट्रीग, साजिश, प्लानिंग, उसकी सलाहियत बेपनाह है। नंबर दो ये कि उनका कम तादाद में होना ही उनके लिए बहुत बड़ी नेमत बन गया है। जब कोई कौम ज्यादा बड़ी तादाद में होती है वो पैसिव हो जाती है, ढीली हो जाती है। लेकिन जब कोई माइनॉरिटी होती है तो माइनॉरिटी बहुत एक्टिव होती है, इंटीग्रेटेड होती है। माइनॉरिटी को हर वक्त थ्रेट महसूस होता है मेजॉरिटी से। तो इनका एक छोटी अकलियत होना भी इनके लिए एक तरह की इनके नेमत है कि उसकी वजह से इनमें सेंस जो है एक होने का, और फिर सबसे बड़ा चूंकि इनका ताल्लुक है नस्ल के साथ। मुसलमान सैकड़ों नस्लों पर मुश्तमिल है, ये एक मल्टी नेशनल उम्मत है, वो एक नस्ल है, नस्ल चली आ रही। अगर कि उनके यहाँ नस्ल का तस्वुर औरत से है, माँ से नस्ल चलती है, बाप से नहीं। लेकिन ये कि 12 जो भी है वो नस्ल से है उनका मामला। ये सारी चीजें हैं कि जिसकी बिना पर उनके अंदर बहुत बड़ी कुव्वत है रीजनरेशन की। एक दफा तकरीबन खत्म हो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं। जिस कौम में कोई स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म हो उसके अंदर ये कुव्वत होती है। मसलन जर्मनी इसी सदी में 2 मरतबा तबाह बर्बाद हुआ, और ऐसा तबाह बर्बाद हुआ कि वाकया यह है कि रुइन हो गया बिल्कुल। लेकिन देखते ही देखते दोबारा उठ के खड़ा हो गया। उनके यहां भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। वो ये कहते हैं कि वी आर ए सुपीरियर रेस। बच्चे के पैदा होते ही और उसकी जो किंडरगार्टन की एजुकेशन है वहां से शुरू हो जाएगा उसके अंदर ये ख्याल पैदा करना, वो जो है माशरा पैदा करता है, यू बिलोंग टू ए सुपीरियर रेस। बैन ही ये बात जो है यहूदियों में, वी आर दी चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, हम तो अहबा है, अल्लाह के अबना है। ये यहूदी बच्चे के दिल में पहले से डालकर फिर वो अपने तालीम का निजाम करते हैं। वहां कहते हैं कि उनके यहाँ टीवी नहीं है, बेहतरीन एजुकेशन उनके बच्चों की होती है, उनके स्कूलों में कभी कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं होती, और उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा महफूज रखा हो। प्रैक्टिसिंग यहूदी रहता है वहां पर, सिनेगॉग्स में बेतहाशा वहां पर। तो वो उनको और सारी अमेरिकन कौम का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं वही यहूदी, उन जराए इबलाग के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से, और दूसरी उनके अखलाक खत्म, उनकी जिंदगी, उनका किरदार खत्म, खुद अपने आप को बचा कर रखते। तो ये उनमें सलाहियत है। और एक बात मैंने कही है कि अल्लाह ताला ने इनको अभी प्रिजर्व किया हुआ है मुसलमानों को सजा देने के लिए, कि बदतरीन सजा। मैं मिसाल दे चुका हूं, आपने पढ़ ली होगी उस किताब के अंदर, कि मौलाना इस्लाही साहब फरमाया करते हैं कि, फरमाते थे, अब तो बेचारे इस हाल में है कि वो कोई बातचीत कर ही नहीं सकते, यूपी के उस इलाके में जिससे उनका ताल्लुक है, अगर किसी शख्स को, राजपूत है वो, राजपूतों में से किसी को अगर बहुत सख्त सजा देनी होती थी, किसी ने कोई बड़ी कमीनी हरकत की है, तो चमार को, गांव के चमार को बुलाकर उससे जूती लगवाते थे उसके सर पर। कि एक तो जूतियां पड़ रही है, लेकिन जूती भी राजपूत के सर पर राजपूत की पड़े तो चलो जूती ही है ना, राजपूत की तो है। लेकिन जब चमार की जूती पड़ती है तो अब उसमें अंग्रेजी का मुहावरा भी है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। एक तो जूते की तकलीफ है और एक इंसल्ट है कि चमार मार रहा। तो ये जो रूहानी और दीनी एतबार से चमार है दुनिया के, मगजूब अलैहिम कौम, मलऊन कौम, उनके हाथों मुसलमानों की पिटाई, तौहीन, तजलील,
ये आज हो रही है, इसीलिए इनको प्रिजर्व किया गया है। बाकी इनका आखिरी अंजाम भी अब ज्यादा दूर नहीं है, जैसा कि मैं उन सवालात के ज़िमन में बता चुका हूं जो पहले हुए थे। তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আসলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কি ধরনের শাস্তি? মুসলমানরা যখন কোনো কোনো পাপ কাজ করে অধিক পরিমাণে, তখন তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মূলত ইহুদিদেরকে শক্তিশালী করে দেয় আল্লাহ, এবং সেটাই হচ্ছে। কেননা আমরা 1924 সালে প্রথম খেলাফত হারাই ফেলি। খেলাফত মানে মুসলিম শাসন ভার পৃথিবী থেকেই বিদায় নেয়, শাসনকাল। তো এটা হচ্ছে আমাদের শাস্তি শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই, এবং সেই শাস্তি আমরা এখনো ভোগ করতেছি। এর পরিবর্তন হবে আস্তে আস্তে। তো তারা কেন শক্তিশালী? যে বলা হয়েছে যখন কোনো মানে পরিমাণে কম হয় লোক সংখ্যা, তখন তাদের সোর্স বা তাদের ধ্যান ধারণাগুলো হয়, তারা যেটা ভাবে সবাই সেটা একই জিনিসই ভাবতে থাকে। আর আমরা যখন মুসলমানরা যখন পরিমাণে অধিক, আমাদের গ্রামের মাতব্বর একজন, শহরের মাতব্বর আর একজন, অন্য জায়গার আরেকজন, এই ৩-৪ জনেই জগাখিচুড়ি হয়ে যায়। কিন্তু ওদের দেখা যায় ইউনিটি আছে, কোনো বিভেদ নাই, কোনো দলভেদ নাই। ওদের যে মত গ্রহণ করে সেই মতেই ওরা চলতে থাকে পারফেক্ট। এই কারণে ওরা ইউনিটিটা হচ্ছে সবচাইতে বড় বিষয়। ওদের সংখ্যাই কম হইলেও তারা একেবারে ইউনিটি মানে দলভুক্ত হয়ে থাকে। সে কারণে ওরা অনেক শক্তিশালী এই পৃথিবীর বুকে, বর্তমানে আমরাও সেটা দেখতে পাচ্ছি। আর ইহুদিরা বলা হয়েছে শেষ সময়ে যখন কিয়ামত অবতীর্ণ হবে, তখন তাদের জেরুজালেম দিয়ে দেওয়া হবে, আল্লাহ তাদেরকে জেরুজালেম আবার ফেরাই দেবে। আমরা জানি তাদেরকে অলরেডি তারা সেখানে দেশ গঠন করে ফেলছে ইসরায়েল নামে। এইভাবেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এবং একসময় আমাদের মুসলমানদের হাতেই তাদের বিনাশ হবে, তাদের সাথেই আমাদের হবে সর্বশেষ মহাযুদ্ধ। তো এটা হচ্ছে মূল টপিক। তাদেরকে আল্লাহ শক্তিশালী ঠিকই করতেছেন, কিন্তু পর্যায়টা ঠিক হবে সেই রকম ভয়াবহ। ঠিক আছে? আর এটাও দেখা যায় দুনিয়াতে যতগুলো সায়েন্টিস্ট আছে, আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন বা অন্যান্য বড় বড় বিজ্ঞানী যারা, তারা কিন্তু সব ইহুদির সম্প্রদায় ধর্ম, কিন্তু ইহুদি মানে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনেক বেশি দেওয়া। আর এটা যতটুকু আমি শুনছি, আমি শিওর না, এটা হচ্ছে হজরত মুসা আলাহিসাল্লামের সময় মানে মহা দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে মুসা আলাহিসাল্লাম দোয়া করে আল্লাহর কাছে ইহুদির জাতির জন্য স্পেশাল খাবার দেওয়ার জন্য। তখন আল্লাহ বেহেশত থেকেই তাদের জন্য খাবার দিতে থাকে, এবং সেই কমটাই একমাত্র কম যারা বেহেশতের খাবার দুনিয়া থেকেই মানে খাইছে। যে কারণে তাদের বুদ্ধি হয়েছে অঢেল মাথায়, এবং সেই বুদ্ধি এখনো তাদের ভেতরে প্রবাহিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা সেটা আল্লাহ পাকের কাছে তো আমাদের নবী মুসা নাকি মুসা বলেন, কারণ যে মুসা নবী কে এই সুপারিশটা করে কিন্তু ফেরেশতার খাবারটা তাদের খাওয়াইতে পারছে, কারণ তখন এই ইহুদি জাতিটা ছিল খুব দুর্যোগ সমস্যার ভিতরে থাকার কারণে তাদের কাছে আল্লাহ পাকের কাছে হ্যাঁ, এটার কারণেই হচ্ছে ওরা বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে, এবং দুনিয়ার বুকে তাদেরকে বলা হয় সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং চতুর জাতি। সারা বিশ্বটা তাই পরিচালিত করতেছে সেই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, প্রায় তাদের আয়ত্তেই থাকে সবকিছু আর কি। এখনো সারা দুনিয়াটাই তারাই খেলতেছে। ইহুদ জাতি একটা মহাশক্তিশালী জাতি পরিণত হয়েছে তাদের ইউনিটির জন্য। এটা হচ্ছে মূল টপিক। তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি আমাদের সাথে যে রিয়াকশন ভিডিওগুলো দেখতেছেন, যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, এবং কোন ভিডিওটা আমাদের মাধ্যমে দেখতে চাচ্ছেন সেটা জানানোর জন্য কমেন্ট করবেন। কমেন্ট করলে আমরা সেই ভিডিওগুলো রিয়াকশন দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।